muna tayo, sir. Sige. Sa 360 po natin, sir, bali marami po tayong trigger, sir. Una po, sir, sa signal light. Pag signal light niyo po, sir, na mag-trigger po siya, sir. Pag nag-signal light kayo sa kaliwa, sir, papakita niya po. Tapos sa pangalawa na po, sir, sa right po. Pangatlo po, sir, sir, kaya po, sir, hazard po, sir. Yan, hazard po. Ito, sir, actual body po, sir. Okay. Actual body sa kaliwa po, sir. Ang apat po, sir, pag nag-open po, sir, mas yan, sumasabay din po. Naka-open din po. Yan, nilalabas din po. Ang lima po, sir, meron naman po. Limang trigger po, sir. Pinakalang unit natin. Ito, sir, yung bago-bago po yun, sir. Ito, sir, accurate na po. Papatuwatak po kayo. Masabay din po siya. At ito, GPS antenna, bago-bago rin naman po. Touch na lang po yun, sir. Ito, sir, send na lang po natin yung Spotify. Kung may Spotify po kayo, sir, pwede nyo na po dito controlin. Kahit dito na po, pwede po sa speed. Magana naman po yun, sir. Saka yung voice command po, sir. Press na lang po isang yes, sir. Try nyo po, sir. Open raise. Home. Sa direct navigate po, sir. Ayun. Apo. Press na lang po, sir, yung yung ito po, sir, yan. Isang press lang po. Navigate to town. May voice commands yan. Okay, sir. Navigate to town and country. Navigating to town and country v mapa. Antipolo. Sir, bibigyan naman po niya, sir. Pero, ano sa inyo, sir, Google Maps po, hindi po siya Waze. Okay. Google Maps. Okay. Pwede ba? Head north on 1 toward K Grande, then turn right onto K Grande. Okay. Sir, yung ano niyo, sir, gamit yung phone, sir. iPhone. iPhone po, ito po, sir, carding. Para mag-mirroring po ba siya, sir? Okay. Open nyo lang, sir, yung Bluetooth na, sir. Tapos, open lang dito natin yung may lumabas na po, sir, na ating Bluetooth, sir. Okay na po yun, sir. Nakakonect na po yung Bluetooth, sir, no? Ito po, sir, yung carding. Tapos mag-install na po yung mga apps niyo po dito. Yan, kaya na po, sir. Yan, pwede na po kayo dito maging series, sir. Kahit na po, yung phone niyo kahit. Kasi ito po, sir, yung split screen, sir. Basically, dalawa niya. Opo, yung item na, sir. Sir. Kaya po, sir, mga open apps. Ang pwede na po pwede pong split screen, yung may mga ganito pong screen, sir. Okay. Tapos dito nyo rin po siya itatag. Yan, tapos ano po kayo sa mga open nyo. Ano po kayo sa mga open nyo. Ano po kayo mag-raise up, ready po. Tapos yung white sa gitna, sir. Kung ano po yung gusto nyo, sir, palakin, slide nyo lang po. Yung range yung set, nagulog pa rin po yun. Kung gusto nyo pumawala, sir, pumunta po kayo sa amin. Hindi po, sir, sir, ready naman po natin, sir, po. Hanapin po kami sa aming Facebook account. Press nyo lang po, sir, para mag-auto-search po, saka mag-auto-save na rin po siya. Okay.